Guys, ito na kami sa loop guys. Yung brother ko guys. Nandito sila sa labas guys. Oh, nandito sila. Oh, nandun sa kabilang bahay guys. Dahil nagparanda ko kanina guys. Ito na guys. Ito na guys. Nandito ata sa... Nandito sa loob. Nandun Wala sa guys, loob. wala. Nandun. Sa loob guys. Ayun guys, nandun siya. Wala nga eh. Nandun sila. Guys, ito yung aking loop guys. Yan po yung aking loop. Ito rin, nag-vlog rin siya. Yung nakaputet, ayun, nag-vlog rin siya. Ito yung loop ko. Anong pangalan yan? Ito, yung loop ko guys. Yan. Ito nakikita ko Okay na yan. Kikita nyo ba guys? Oh, Malabo guys. ayong kalapati ko, yung mag-Paris guys. Nandun. Guys. Kaya, mamaya na lang guys. Boy. Mga guys. Selfie muna guys. Guys. Ito naman guys. Ito guys, nandun sila guys. Ayun, yung kalapati na yun, no? Yun, Ramonda na Yun. guys. Nandito sila sa ano, yun. Yung pinanglalabang ko ng Street 5, yung blue bar na yun. Yun, Ramonda na sila guys. Oh, Ramonda na sila guys. Ramonda na, Ramonda. Nasaan na kaya sila guys? Kita nyo ba? Nakikita nyo ba guys yung kalapating Ramonda? Ayun na sila guys, ayun. Sila guys oh. Tumuldok. Parang ang bilis, parang si Flash ah. Ayun guys, nandun na sila guys. Wala dito guys. Ah, hindi na nakita. Wala Babalik guys. rin yun mamaya. Wala guys, wala. Update na lang. Update na lang mamaya guys. Update na lang mamaya. Bye, Bye. guys. Oh, yan mga kapatid, nandito na sila. Tatlo guys. Nandito na sila, tatlo lang yung Ramonda guys. Andi man. Mga kalapatid, dahil nandito na. Oh, nawala na naman. Oh, nandun. Mukhang merong dadagitin pa. Ito guys. Yan, no? guys. Oo, sobrang... Sisirta. Yan. Guys, Balik kay nabiyayapin yan. guys, nandun sila guys. Magoto. Update. Oh, ito na. Ito na guys, tatlo guys. Update na lang. Sila guys oh. Mamaya guys. Bye. Oh, nandito na naman sila guys. Hindi pa sila guys. Ano? Ayun sila guys. Oh, nandiyan pa rin sila. Rundang-runda lang. Runda. Eh, tanghali na ngayon. Hinabutan na lang kami ng tanghali sa pag-vlog. Oo nga. Dito ko natatapusin yung video. Bye!